बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने इसके लेसन्स को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक, आपका समर पैक और आपका रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपका समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में बेहतर तरीके से मदद देगा, जबकि हमारा रिसोर्स पैक हमारे पेरेंट्स, टीचर और प्रिंसिपल की गाइडेंस के लिए है। आप हमारा रिसोर्स पैक हमारी कैंटप की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटप पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 6 का चैप्टर 1 देखेंगे। हमारा चैप्टर 1 था इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमने इसके पिछले एसएलओज में इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन और उसके ट्रेडिंग लिंक्स को डिस्कस किया। हम अपने आज के इस लेक्चर में वी विल इवैल्यूएट द रिलीजियस बिलीफ सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस द स्ट्रक्चर and salient features of society in terms of its egalitarian nature. We will only discuss the egalitarian nature of Indus Valley civilization. First of all, we will discuss the religion of Indus people. The religion of Indus Valley people is still disputed. इतने अरसे बाद भी आज भी वादिया सिंध के लोगों का मज़हब क्या है, इसके बारे में हमारे हिस्टोरियंस कुछ भी यकीन से नहीं कह सके, but discovered statues and engraved deities revealed that the religion of Indus people resembled to the present day religion Hinduism, Buddhism and Jainism. लेकिन वादिया सिंध से मिलने वाली तमाम सील्स और स्टेचूज से हमारे हिस्टोरियंस ने या मुहक्किकीन ने अंदाज़ा लगाया कि वादिया सिंध की तहजीब या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का मज़हब हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से मिलता जुलता है। मौजूदा दौर में ये तीनों मज़ाहिब पाए जाते हैं, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। तो वहाँ से मिलने वाली वादिया सिंध से मिलने वाली तमाम सील्स और स्टेचूज से ये हिस्टोरियंस ने अंदाज़ा लगाया कि वादिया सिंध के लोगों का इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रिलीजन था वो आज के हिंदू, बुद्ध और जैन रिलीजन से मैच करता है। जिस तरह से आप यहाँ पे ये एक आइडल देख सकते हैं। एज यू नो, इन दिस करंट एरा द हिंदू, द बुद्ध एंड जैन्स स्टिल वर्शिप दीज काइंड ऑफ आइडल्स। सेम इज द केस विद दिस सील which is known as swastik seal. अगर कभी आपका इत्तफाक हुआ तो आपने देखा होगा कि हिंदूज इस साइन को या इस तरह की सील्स को स्टिल वर्शिप करते हैं। हिंदू मज़हब में आज भी इन सील्स को बहुत मुकद्दस माना जाता है और इसी तरह से आइडल्स को भी वर्शिप किया जाता है। तो अभी भी वादिया सिंध के लोगों के मज़हब के बारे में कुछ भी यकीन दहानी से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इधर से मिलने वाले आइडल्स और सील से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम के लोगों का मज़हब आज के हिंदू, बुद्ध और जैन मज़हब से मिलता जुलता है। अब हम लोग सोशल सिस्टम को डिस्कस करेंगे। वादिया सिंध के लोगों का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सोशल सिस्टम क्या था। हमने इसका सोशल सिस्टम सिर्फ इगैलिटेरियन सोसाइटी के तौर पर देखना है। उनका ज़ात पात इस तरह के किसी भी निज़ाम को हम लोग डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। वी विल ओनली फोकस द इगैलिटेरियन नेचर ऑफ दिस सोसाइटी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्लास सिस्टम में बटे हुए थे। वहाँ पे सिर्फ 2 क्लासेस पाई जाती थी, कोई कास्ट सिस्टम या कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। सिर्फ वहाँ पे 2 क्लासेस थी। The first is rich class and the second was poor class. अमीर तबका और गरीब तबका, सिर्फ 2 तबकाती निज़ाम वादिया सिंध में पाया जाता था। जिस तरह आज के दौर में हमारे पास मुख्तलिफ ज़ात पात का निज़ाम है, इस तरह का कोई भी निज़ाम वादिया सिंध से मिलने वाली रुइन से हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि इस तरह का कोई भी निज़ाम वहाँ पे मौजूद नहीं था। देयर वॉज ओनली क्लास सिस्टम एंड द वन क्लास वॉज रिच एंड द अदर वॉज पुअर। अब उसका हम लोग हाउसिंग सिस्टम देखते हैं। द रिच क्लास हैज़ द बिग हाउसेज, यानी कि उन लोगों के, अमीर लोगों के घर बड़े बड़े थे, ज़्यादा रकबों पर मुश्तमिल थे, जबकि गरीब लोगों के, पुअर क्लास के स्मॉल हाउसेस थे, छोटे घर थे। पर फिर भी ये सोसाइटी इगैलिटेरियन सोसाइटी कहलाती है, यानी कि इनके दरमियान असूल मसावात पाया जाता था, बराबरी का निज़ाम पाया जाता था। रिच क्लास होने के बावजूद, पुअर क्लास होने के बावजूद भी, इन 2 क्लासेस के होने के बावजूद भी ये सोसाइटी इगैलिटेरियन कहलाती है। क्यों? क्योंकि देयर वॉज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर। यहाँ पर खाने का भी जो निज़ाम था वो दोनों क्लासेस के दरमियान फूड को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। रिच क्लास को ज़्यादा या पुअर क्लास को कम नहीं दिया जाता था, बल्कि जिसका जो हिस्सा बनता था, जिसका असूल मसावात के मुताबिक जो हिस्सा था, उसको खाने का भी हिस्सा दिया जाता था। और उसके अलावा वहाँ पे पीने के लिए जो साफ़ पानी था वो सिर्फ अमीर क्लास के लिए नहीं था, रिच क्लास के लिए था, बल्कि गरीबों को भी उसी तरह से पीने का साफ़ पानी दिया जाता था। देन द ऑर्गेनाइज्ड सीवेज सिस्टम एंड पब्लिक बाथ फॉर बोथ।
وادی سندھ کے لوگوں کو ان کے سول سسٹم کی وجہ سے بہت زیادہ آج بھی سراہا جاتا ہے. ان لوگوں نے ایک ایسا پانی کے نکاس کا نظام متعارف کروایا جو کہ موجودہ دور کے نظام سے ملتا جلتا ہے. یعنی کہ وادی سندھ کے لوگ انتہائی صفائی پسند لوگ تھے. انہوں نے پانی کے نکاس کے لیے زیر زمین پکی اینٹوں کی نالیاں بنائی ہوئی تھیں جو کہ بڑے بڑے گڑھوں میں جا کر وہ گندا پانی گرتا تھا, اور اس طرح سے ان کی شہر کی صفائی برقرار رہتی تھی. لیکن یہاں پہ پوائنٹ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اس طرح کا سیویج سسٹم صرف رچ کلاس کے پاس ہی نہیں تھا, یا رچ کلاس نے ہی صرف اس سیویج سسٹم کو افورڈ نہیں کیا, بلکہ پور کلاس کو بھی اسی طرح سے نکاس کا یا سیویج سسٹم بنا کر دیا گیا جس طرح سے رچ کلاس کے پاس تھا. اور اس کے علاوہ وادی سندھ میں پبلک باتھ موجود تھے جنہیں ہم عوامی حمام بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس طرح کے پبلک باتھس کے لیے صرف رچ کلاس ہی نہیں وہاں پر آ سکتی تھی, بلکہ پور کلاس کو بھی پوری اجازت تھی کہ وہ جب مرضی ان پبلک باتھس کو یوز کریں. اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ which proved that they believe in egalitarian system was that there was no monarch system. وہاں پہ کوئی بادشاہت کا نظام نہیں تھا, نہ ہی رچ کلاس سے کوئی بادشاہ غریبوں پر حکومت کرتا تھا, نہ ہی اس طرح سے پور کلاس نے کوئی اس طرح کا کوئی سسٹم متعارف کروایا کہ اس میں بادشاہت کے نظام کو فوکس کیا جائے. سب لوگ اپنی مرضی سے آزاد زندگی گزارتے تھے. ان لوگوں میں کھانے کی, پانی کی, ہر چیز کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی, جس کا جو حق تھا اس کو وہ ملتا تھا. اسی طرح سے وہاں پہ صفائی کے نظام کو بھی دونوں سوسائٹیز کے دونوں کلاس کے لیے ایکولی ہی پرووائڈ کیا جاتا تھا. اور اسی طرح سے رچ کلاس نے کبھی بھی پور کلاس کو ڈومینیٹ کرنے کی یا ان کے اوپر رول کرنے یا مونارک سسٹم وہاں پہ انٹروڈیوس کروانے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی. تو بچوں, ہم نے آج کے اپنے اس لیسن میں دیکھا کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کا جو ریلیجن ہے وہ اسٹل ان نون ہے, بٹ اٹ از لائک دا ریلیجن آف ٹوڈیز ہندو, جین اینڈ بدھ مت. And then we discuss about the social system which was based on class system, the rich class and the poor class. لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ egalitarian society میں بلیو کرتے تھے, equality میں بلیو کرتے تھے. اب اس کے بعد ہم اسی سے ریلیٹڈ ہوم ورک دیکھتے ہیں. ہمارا آج کا ہوم ورک ہمارے سمر پیک سے ہے. Use your research skills and find out the pictures of idols and other things worshipped by the people of Indus Valley Civilization. ابھی آپ نے اپنے اس لیکچر میں دیکھا, ہم نے آپ کو دو پکچرز دکھائیں, ایک آئیڈل ان کے جو بدھ کی تصویر تھی, اور اس کے علاوہ ایک سواستک سیل کی ہم نے آپ کو ایک تصویر آپ کے سامنے آپ نے دیکھی. اسی طرح سے اپنے ریسرچ سکلز کو یوز کرتے ہوئے مختلف قسم کی ان کے آئیڈلز کی یا ان کی سیلز کی یا سٹیمپس کی یا جو بھی چیز ان کے ریلیجن کو ڈپکٹ کرے, ان سیلز کو, ان پکچرز کو ڈھونڈیں وادی سندھ کی اینڈ پیسٹ دیم ان دا گیون باکس. آپ کے سمر پیک میں ہم نے آپ کو ایک اسپیس دی ہے, اس اسپیس میں آپ اس پکچر کو ایک دو یا جو بھی آپ کو پکچرز آپ ڈھونڈنے میں کامیاب ہوتے ہیں ان پکچرز کو ان باکسز میں لگانے کے بعد ڈسکرائب دیز پکچرز ایز ویل. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.